Hello guys, good morning guys. Sobrang hot ang init ngayon guys. Kuha tayo ng buko salad guys. Ay, mangga palan. Yan guys. Punta tayo guys dito guys sa kabilang ibayo guys. Kuha tayo ng mangga. Garo nakalibubog. May maman mangharok ang sagudar. Yan guys oh. Pigyug-gyug na sana guys ang mangga guys. Hello guys, makita pangutuhan ngayon guys. Mahanap kita ang pangutuhan na patag guys. Ini guys oh, nakahilin nilang patag guys. Pangutuhan guys oh. Yan pangutuhan to yan guys. Pagkatapos mabunok kitang urig. Yan guys, kunta ng pangutuhan ta guys. Yan, di kita magutom guys. Ayang guys. Guys, yan na guys. Yan na guys. Guys. Kurang to guys. Guys oh. Matagas na sa bata guys. Crack sudaga. Yan, may pangutuhan kita ngunyan guys. Gunawan to saan guys kanyog. Kan ba ganit? Kalibo. Yan guys, mahanap kita ng lubas guys. Pang alsum duman sa karning uring guys. Ito ang panirat na duman sa tinabang bata guys. Makita ang pantungod bagas guys. Yan guys, makita ang lubas guys. Pang alsum. Yan yung paghigup-higupan mo doy. Masiram ang namet. Makalang kita guys, ning lubas guys. Yan guys. Yan kita sa karawak-rawakan guys. Ini guys, ang lubas. Kung di mabagan ugbos guys. Ani guys, makita lubas guys ha. Makita guys, lubas ini guys ha. Param kita guys sa may saliri guys. Ako may saliri kayo ni guys. Makuha kaming lubas. Sige, kuha na ka mo. Hindi panlada oh. Ito guys, may mga sili dito guys oh. Masarap yan guys. Hindi yan matamis guys. Maanghang yan guys. Yan na guys, nakatan labas guys oh. Hali yan dyan guys oh. Nagbaram na kita sa may saliri guys. Ako may saliri kayo ni guys oh. Salamat po pag-ahagad din lubas. Sige noy. Kaya pag-ubusan ng ugbos. Ini guys oh, may mga hinog na lada guys. Oh. Dahil guys, nato parang ang palaga guys. Mga hinog na guys oh. Mamis ini guys, ada ini guys pag pigdot-dot sa asukar guys. Same guys, ito na guys oh, panguntuhan ta guys oh. Ini na guys, panguntuhan ta. Yan, pagkatapos may lubas. Ini guys, si lubas kapot ko guys oh. May mangga, yan guys oh. Masa sa kaming mangga gamitin mo dutot ng lada guys. Yan guys, mawali na ta guys. Gawa na kita ang pangutuhan guys. Oh, yan guys. Ano yan? Bitawan? Kaya? Ito na guys, na ito sarap guys. Masak sa kawin mangga guys. Kakuha na kitang bata guys, pangutuhan. Makita guys, pantungod bagas guys. Malumpat kita guys, lumpat. Lumpat, yan. Pero luwas na guys, mapulot ng hindi. Igay di guys, labot guys. Guys.